बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक अफ्तारी के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नाज़रीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई झूठ या फिर दूसरे बुराई के कामों को ना छोड़े तो फिर उसे खाना पीना छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं। एक रोज हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 2 रोटियां और गोश्त की एक बोटी लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी साहबजादी के इस तोहफे को कबूल फरमाया और इरशाद फरमाया, बेटी तुम इस खाने को अपने घर ले चलो। इसके बाद हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा के बैतुल अतर में तशरीफ ले गए और खाने वाले ताल से पर्दा उठाया तो घर के तमाम अफराद ये देखकर हैरान हो गए कि वो ताल रोटियों और गोश्त से भरा हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी ये सब तुम्हारे लिए कहाँ से आया? हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाया, ये सब अल्लाह की तरफ से आया है, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन और हुसैन और हजरत अली अलैहिस्सलाम और उनकी जोजा मोहतरमा को जमा करके एक साथ खाना तनावल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाने के ताल में इतनी बरकत डाली, सब ने खाना खाया लेकिन फिर भी खाना खत्म ना हुआ। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी प्यारी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की एक अफ्तारी, जिसको सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। ताजदार कायनात, फख्रे मौजदात, शहंशाह अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्त जिगर सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा के घर असर की नमाज पढ़ी जा चुकी थी। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर सबने रोजा रखा। हजरत फातिमा के 2 छोटे बच्चे भी थे, उन्होंने भी रोजा रखा। मगरिब का वक्त होने वाला है और सबके सब मसला बिछाकर रो रो कर दुआएं मांगते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा दुआ खत्म करके अफ्तारी बनाने के लिए सबसे पहले आटा देखती हैं कि घर में आटा भी मौजूद है कि नहीं। आपने जब आटा देखा तो सिर्फ 4 रोटियों का आटा मौजूद था। सईदा ने 4 रोटियां बनाई, उससे ज्यादा आटा घर में मौजूद भी नहीं था। पहली रोटी अपने शौहर हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हजरत हसन के सामने रख दी और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे इमाम हुसैन के सामने रख दी और चौथी रोटी अपने सामने रख ली। अफ्तारी से पहले रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे थे। अफ्तारी का वक्त हुआ तो हजरत फातिमा ज़हरा ने दुआ को खत्म किया और फिर शाह कौनैन की लाडली बेटी के घर दस्तरखान सज जाता है। अफ्तारी में सिर्फ 4 रोटियां ही थीं। सैयदा फातिमा एक एक रोटी सबके सामने रखती जाती हैं। जब मगरिब की अजान हुई और रोजा अफ्तार हुआ तो हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोजा अफ्तार किया और अपनी अपनी रोटी को खत्म किया। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आधी रोटी को खाया और आधी रोटी को अपनी चादर के पल्लू के साथ बांध लिया। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखा तो पूछा, ए फातिमा क्या आपको भूख नहीं लगी? एक ही तो रोटी है, उसे भी आधा खाया है। हजरत इमाम हसन और हुसैन ने भी पूछा कि माँ क्या बात है, सबने रोटी खा ली मगर आपने आधी ही खाई है। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ए अली, हो सकता है कि मेरे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्तारी में कुछ ना खाया हो। मेरे बाबा जान ने पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं, मैं किस तरह से खाऊं।
اس لیے میں نے آدھی روٹی سرور کونین کے لیے رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آدھی روٹی لے کر اپنے بابا کے گھر کی طرف چلی گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے مسجد سے واپس گھر آئے تو دیکھا سیدہ فاطمہ تو زہرا دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر تشریف لے آؤ۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا نے جواب دیا کہ اے میرے بابا جان، اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کو کہا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے بابا جان، میں افطاری کر ہی رہی تھی کہ مجھے آپ کی یاد آ گئی۔ میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے کہ اگر آپ آج بھی روٹی نہ لاتی تو میرا چوتھا روزہ بھی بغیر کھائے پیے گزر جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرا سے روٹی لے لی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کہنے لگی، بابا جان، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ ان کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ وہ کیا منظر ہوگا جب بی بی فاطمہ تو زہرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوالے کھلا رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ تو زہرا نے فرمایا، بابا کل کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے میری بیٹی، آپ بھی صبر کر لینا، میں بھی صبر کر لوں گا۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کے گناہوں کو بخشوا لوں گا۔ یہ ہوتی ہے محبت جو ہمارے پیارے نبی کو اپنی امت سے تھی۔ ہم تو گناہ گار امتی ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہے۔ ہمارے نبی کی پیاری بیٹی بھوکی رہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی فاطمہ تو زہرا مسلمانوں کے لیے بھوکی رہی۔ مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے سے گزار دیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچا عشق عطا کرے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔